Hello everyone! Good evening sa lahat. Sino may gusto ng ganitong model na pants? Terno siya. Ayan. Parang Yakuza style. Ito yung blouse niya, guys. Sino may gusto ng ganitong design? Pair siya. Pair. Pwede sa S, pwede siya M. Kasi free size to siya. Free size. Yan, pwede sa M, pwede sa S. Play a 3-set simulator game and see why normal porn is dying. Benta ko siya ng ano na lang. Niseng Gohakken na lang. Niseng Gohakken. Saan ba siya, ano? Ito. 3094 size 4. Ano siya, guys? Korean fashion. Ano siya, tawag nito? E aí, vocês estavam onde? Na balada? Unisex pala. Unisex siya, guys. May gusto. Então, Niseng na Gohakken. verdade, eu convidei Niseng as Gohakken. duas para fazer uma cena no meu filme novo. Como elas estavam na balada, então eu resolvi Look at. ir até elas. Pwede siya pang lalaki. Vou fazer um filme novo chamado Babando pra Unisex. Você. Pwede sa S, pwede sa Onde M. a menina vai ter que cuspir na lente da Yan siya. câmera e gostaria de Pang ano siya, pang winter. de vocês, o que vocês acham? Ang Vocês taglamig. gostam de coisas diferentes? Yan siya. Oh. Ayan ang pants Já niya. fizeram algo diferente? Ayan ang pants niya, guys. Sino may gusto? Niseng Gohakken. Tem alguma curiosidade? Niseng Gohakken. Sério? Sa may gusto, message niya ako. Haseng ang bili ko niyan, haseng. Alexandra Maia, So, para quem não conhece, né? Sayang naman kung Essa itatapon ko mulher siya. tão maravilhosa da TNT. Conta de você. Ó, Ganda. roupinhas duas. Pwede siyang pang lalaki. Um pouquinho de bunda.